Okay, everybody, thank you for waiting for me tonight. Okay, and now we are going to discuss the listening comprehension exactly for part B and part C. Yeah. Okay, but before that, I hope that you are still on fire. You are still happy, still fine, still good, and everything fine. Yeah, kita mulai. Let's begin our class by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most gracious, the most gracious, the most merciful. Amin. Semoga kita belajarnya terasa cepat ya. Ya, kita mulai sini. Jadi kemarin kita sudah mempelajari part A. Part A itu adalah part yang paling gampang yang berisi short dialogues, yaitu dialog pendek, ya, dialog pendek dan satu percakapan isinya satu soal. Nah, untuk part B ini adalah namanya long dialogues, jadi dialog panjang yang biasanya berisi dua percakapan. Jadi sini kita lihat there will be two long dialogues which are followed by a number of questions at once. Jadi akan ada dua percakapan yang diikuti oleh beberapa soal sekaligus. Biasanya satu percakapan itu ada 4, ya, dari 3, 4 sampai 5 soal ya. Oke. You will hear them on a recording. Jadi kalian bisa mendengarnya di recording dan they are not written in your textbook. Jadi nggak ada di tulisannya, skrip atau apa namanya subtitlenya bahasanya ya. Skripnya itu nggak ada di bukunya. Jadi yang ada itu cuma pilihannya, ya, pilihan jawabannya, ya. Dan the dialogues are often about aspects of school life. Jadi dialognya itu biasanya berhubungan dengan kehidupan sekolah, seperti how hard a class is, seberapa susah kelasnya, how to write a paper and so on, bagaimana cara menulis skripsi, menulis penelitian dan seterusnya. In short, ya pendeknya, they will be about kinds of news in the USA. Jadi biasanya cerita-ceritanya itu atau omongannya itu berhubungan dengan kehidupan yang mengenai Amerika, ya, kehidupan yang ada di Amerika. Oke. Nah, kita lihat di sini, ya, nanti itu ya bisa di mute atau di audionya ya, mikrofonnya bisa di mute dulu, biar aman. Lanjut di sini. Nah, ini adalah tips dan triksnya untuk mengerjakan soal part B atau namanya long conversations atau long dialogue. Jadi di sini saya besarkan dikit gini ya. Kita lihat nomor ini nomor 1. Caranya nomor 1 di sini. If you have time, review the answers to the questions. While you are looking at the answers, you should try to do the following. Jadi gini, kalau kalian punya waktu, biasanya ya dalam ini kalau PBT ya, paper based test. Paper based test itu tes yang pakai buku. Sekarang kan ada zamannya online ya. Nah, jawabannya online. Nah, saya jelaskan di sini yang paper based test dulu ya. Jadi di paper based test atau tes yang menggunakan buku itu jika punya waktu review, jadi lihatlah soal-soalnya dulu. Jadi sambil recordingnya itu ngomong part B, in this part of the test, lanjut ngomong gitu, langsung kalian tulis saja, baca jawaban-jawabannya, gitu ya. Jadi baca jawaban-jawabannya untuk memprediksi atau mengantisipasi kira-kira nanti soalnya tentang apa atau percakapannya tentang apa, ya. Nah di sini while you are looking at the answers, sambil kalian melihat jawaban-jawabannya, you should try to do the following ini. Anticipate the topics of the conversations you will hear. Jadi antisipasi atau perhatikanlah topik dari percakapan tersebut, ya. Terus yang kedua,
anticipate the questions for each of groups of answers. Ini siapa yang microphone? Ya. Terus yang nomor 2, ya. Jadi gini, nomor 2 ini listen carefully to the first line of the conversation. Nah, kembali lagi ya. Jadi biasanya topiknya itu ada di baris pertama, ya, baris pertama. Jadi listen carefully to the first line of the conversation. The first line of the conversation often contains, ya, sering terdapat main idea, subjek atau topik dari conversation tersebut. And you will often be asked. Biasanya sering ditanyakan tentang main idea atau topik tersebut. Biasanya ada di awal ya, tapi nggak selalu. Ya, makanya kalian kalau mendengarkan percakapan pertama itu kalian harus perhatikan baik-baik. Nanti bisa menyimpulkan tentang main idea-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah as you listen to the conversation, draw conclusions about the situation of the conversation. Jadi saat kalian itu mendengarkan percakapannya, bayangin, imajinasikan, ya, bayangkan. Kira-kira itu situasinya siapa yang ngomong, who is talking, where the conversation takes place, di mana, dan when it takes place, kapan. You will often be asked to make such inferences about the conversation. Jadi maksudnya itu tadi. Dan nomor 4, as you listen to the conversation, saat kalian mendengarkan percakapan, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answers. Jadi maksudnya follow along itu ikutilah dengan jawaban di tes buku kalian dan cobalah menentukan jawaban yang benar. Maksudnya gini, saat kalian mendengarkan recordingnya atau percakapannya, itu nanti biasanya jawabannya itu urut dengan percakapannya. Makanya namanya follow along. Misalnya nomor 31. Nomor 31 itu soalnya apa namanya? Kalau kita lihat ada topiknya, kalian perhatikan. Kalau sudah nemu jawabannya, nanti kalian tinggalkan ke nomor 32. Menyesuaikan dengan percakapannya itu. Dan itu memang sebenarnya kita harus kalau dengan kebiasaan insya Allah nanti bisa, ya kan? Mungkin sekali 2 kali kalian mungkin agak ada kesusahan, tapi nanti kalau sudah terbiasa berkali-kali, tapi nggak sampai 100 kali ya, terlalu lebay ya, berkali-kali ya, nanti insya Allah bisa, gitu ya. Terus untuk nomor 5, oh ya itu belum, sorry. Detailed questions nomor 4 ya, masih detailed questions are generally answered in order lah. Saya katakan tadi apa? Pertanyaan yang ditanyakan secara detail itu secara umum dijawab urut in the conversations, and the answers often sound the same as what is said on recording. Jadi suaranya itu ada yang sama biasanya. Nah, kalau kalian nanti melihat jawaban sambil mendengarkan percakapan yang tadi dan ada suara yang kok sama dengan ada yang beri jawaban, bisa jadi kemungkinan besarnya itu jawabannya, gitu ya. Oke, terus yang nomor 5, you should guess even if you are not sure. Never leave any answers blank. Jadi kalian harus tebak atau jawab ya. Jangan sampai biarkan jawabannya kosong karena nggak ada penalti atau hukuman atau pengurangan nilai. Ya, jadi nggak masalah, tebak aja. Cara ngawurnya gimana? Cara ngawurnya ya kalau udah nggak tahu itu jawab yang paling berbeda, ya. Jawab yang paling berbeda di antara ABCD tersebut. Terus yang nomor 6, use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Jadi gunakan waktu yang tersisa untuk mendahului recordingnya tersebut, ya, untuk mendahului sebelum pertanyaan berikutnya disebutkan, kayak gitu. Jadi langsung baca nomor 31 sudah selesai, langsung lihat nomor 32 sebelum recording berjalan, gitu ya. Oke. Nah sekarang waktu kalian untuk mempraktekkan ya, waktu kalian untuk mempraktekkan soal ya. Jadi ini ada soal, nah ini ya, kalian nanti besarkan kalau pakai laptop, saya kira bisa membaca tulisan sebesar ini ya.
Tapi kalau pakai HP kalian bisa zoom sendiri dan kalian bisa geser sendiri. Oke. Nah, ini adalah contoh soal yang memang saya sudah kasih skripnya. Kalian bisa melihat skripnya di sini. Tapi kalian juga nggak perlu melihat skripnya di sini juga nggak apa-apa. Karena seperti tipsnya tadi ya, dalam soal kan nggak ada skripnya, nggak ada tulisan percakapannya ini. Jadi langsung jawabannya ini. Nomor 1, misalnya, where does the man want to go? Seperti ini ya. Nah, nanti saya akan putar sekali ya. Coba nanti kalian jawab. Kalian bisa jawab di chat, bisa ya. Nanti kalian ketik, chat bisa. Oke. Atau kalian ingin jawab di hati kalian juga nggak masalah. Nanti kita cocokkan bagaimana cara menemukan jawabannya itu. Oke. Jadi saya akan play audionya di sini. Sorry, saya play 2 kali saja. Oke. Saya akan play 2 kali saja. Karena mungkin kalau sekali nanti kalian masih kurang ya. Oke. Kalian jawab nomor 1 sampai nomor 4 ya. Sambil saya play audionya. Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have 2 choices. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Number 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? Number 4. What does the man finally decide to do? Well, to get Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have 2 choices. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Number 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? Number 4. What does the man finally decide to do?
Okay, now let's discuss the answers ya. Kita sekarang coba mendiskusikan jawaban-jawabannya. Sebelumnya saya ingin menunjukkan nomor 1. Nomor 1 ini jawabannya ada di apa? Charlie. To a lecture. Alpha. To a lecture. Ada yang Charlie, ada yang Alpha to concert. Oke, jawabannya yang benar adalah ini ya. Kita tahu dari mana? Nah, nanti kita akan jawab bersama. Oke, nomor 2 jawabannya apa? Apa? Alpha. Bravo. Bravo. Benar sekali. Sip. Nomor 3, what is the answer? Jawabannya? Bravo. Apa itu? 3 delta. Delta. Benar ya? Oke, sip. Dan nomor 4. Nomor 4 jawabannya? Alpha. Iyalah, jalan ya. Oke, of course. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek jawabannya dengan recording, kita mainkan lagi dan kita lihat jawabannya di mana. Ini urut biasanya ya. Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Nah, itu dia jawabannya untuk nomor 1. I have a lecture to attend there. Jadi aku punya sebuah kuliah ya untuk didatangi di sana. Nah, ini jawabannya nomor 1. Jadi ini music building maksudnya bukan terus konser ya. Tetapi di situ di dalam music building itu ada perkuliahan. Ya, hati-hati jangan ketipu. Lanjut ya. Conversation. Mana tadi? How long will it take? Are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have two choices. Nah, itu ya. Two choices ada di situ, ya. Udah ketemu. Lanjut, nomor 3. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, Nah, itu dia ya. Jadi karena dia nggak mau menunggu bis, kenapa? Karena ada kata-kata itu tadi the bus only takes about 5 minutes to get there. If you don't mind waiting around for a while. Jadi kalau kamu nggak keberatan menunggu sekitar ya beberapa saat, nah itu shuttle bus itu seperti bis kota itu ya, kayak bis karyawan modelnya kayak gitu ya, kayak bis kota gitu ya. Nah itu jawabannya karena the bus will not arrive for a while. Oke, sama kita jawabnya dengan sinonim juga kok ya. Jadi nggak harus persis dengan apa yang dikatakan. Ini soal SMP nanti. Jadi ini kan soalnya soal TOEFL ya. Jadi kita jawabnya pasti dengan sinonim itu ya. Oke. Lanjut. I guess I might as well walk. Nah, itu dia. Jadi jawaban nomor 4 adalah dia milih untuk jalan. I guess I might as well walk ya. Kayaknya aku jalan aja deh. Ya. Alhamdulillah jawabannya bagus-bagus ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya, ini dia. I play twice for you. Kita Now, read along with me as I read the directions for Part B. Remember, you should not read ahead or turn the pages while the directions for this part are being read. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question
and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? See. Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Once again, ini ada skrip yang terpotong ya di antara man sama woman ini, tapi it's okay ya. I play once again. Looks nice. It's a bit. Jadi ini adalah contoh soal yang lengkap, maksudnya dimulai dari pertama pembukaan part B seperti itu ya. Oke, jadi dalam soal nanti kan sudah familiar, sudah terbiasa ya. Jadi dimulai dari model kayak gini. Shorter. Seperti Remember, you should not read ahead or turn the pages while the directions for this part are being read. Ya, itu adalah percakapan yang nantinya kalian curi start. Jadi saat si naratornya ngomong itu kalian langsung baca jawaban-jawabannya. Jadi ya, untuk mengantisipasi atau memprediksi kira-kira nanti apa yang dibicarakan. Gitu ya. Oke. Stations and questions will not be repeated. After you hear a question, read and choose and fill in the space. Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut?
Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Halo, ya, oke. Siapanya? Itu ya. Alfa. Oke. Terus 32. Jawabannya C. C. Charlie. Daniel. Nah, ya, benar sekali jawabannya. Number 33. D. Nah, apa ini? D. Wah. Jelas sekali ya. D. D. Betul. Terus 34 apa? D. Great apa? Bravo. Charlie. Charlie. Oh, cinta. Charlie. Ya, benar. Oke, ya. Sip. Bisa ya jawabannya di sini. Jadi ini udah urut. Coba. You'll ini. like it a bit with the haircut that you want. Part B. With Coba ya. Part B, a haircut. Oke. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya potongannya itu pendek banget ya. Jadi the haircut is unusually short ya. Jadi biasanya enggak pendek. Oke. Apa ya? Ya. Terus lanjut. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, Nah, itu nomor 32 udah ketemu ya. Jadi he dislikes it immensely. Immensely itu berarti artinya totally, benar-benar. Jadi benar-benar nggak menyukainya. Ya. Dan lanjut untuk nomor 33. there were piles of hair. Nah, itu jawabannya ya. Dari apa? Potongan rambut, piles of hair, ya. Terus, My hair on the floor. I Nah, itu couldn't dia. believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. nah, itu jawabannya ya. Orang-orang bilangnya mah tumbuh kembali kok, ya. Jangan khawatir, tumbuh lagi gitu. Padahal itu lama gitu maksudnya. Ya. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, ya. Oke. Jadi jawabannya ya secara umum kalian sudah bisa sih ya. Gampang sekali kan sebenarnya. Oke. Apalagi vocab kalian banyak. Oke, kita lanjut ke part C. Nah, kalian lihat di sini ada part C. Part C itu isinya sama sebenarnya ya dengan part B. Model pertanyaannya ada sekitar 3 sampai 5 ya. Tapi di sini namanya monolog ya, monolog atau talks. Ya, jadi seperti ceramah atau ngomong cuma satu orang. Karena di sini ada apa ini? Sorry. Ini. Jadi ada there will be 3 talks or monologues followed by a number of questions. Ada sekitar 3 ya. Jadi yang part B itu biasanya 2. Tapi kalau part C itu ada 3 ya. Biasanya ada 12 soal. Gitu ya.
Okay, you will hear them on recording. They are not written in your textbook. Jadi nggak ditulis ya di textbooknya. Terus the dialogues are often about aspects of school life seperti tadi ya, sama persis ya, modelnya sama persis kayak tadi itu. Ya, banyak bisa berupa sejarah, bisa berupa ilmu pengetahuan, bisa berupa ya biologi, geografi, sains sembarang ya. Bisa. Oke. Lanjut gimana trik untuk mengerjakannya? Sebenarnya sama dengan PUBG. Jadi kita nggak usah mikir terlalu banyak trik ya. Jadi in this part, the listening has exactly the same tips as it does in PUBG. Jadi seperti PUBG. The only different way is that there will be 3 to 4 long talks or monologues followed by some questions. Itu yang beda. Jadi Bravo pakai percakapan 2 orang, cowok cewek, cewek cowok. Kalau Charlie hanya 1, entah cowok saja, entah cewek saja. Bisa orang tua, bisa orang muda. Ya, oke. Lanjut, kita langsung praktekkan di sini. Saya beri 1 soal aja di sini ya. Oke, nanti coba perhatikan baik-baik. Ya, kita TOEFL Exercise 27. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place?
Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Oke. Ya, kita diskusikan bersama jawabannya. Nah, nomor 1 jawabannya yang mana? Wah, ini ya. Wah, ini banyak sekali ini nomor 1, 3. Ini apa ini? Yang mana 1C? 1 Charlie ya. Oke. Ya. Oke. Jawabannya 1 Charlie ya. Nomor 2 apa itu? 2 Alpha. Nomor CD 2 Bravo. Nomor 2 jawabannya ini ya. Jadi 2 times. 2 kali ya. Terus untuk nomor 3 jawabannya apa itu? 3 delta. 3 delta. Ya, benar ya. Oke, sip. Nomor 4 tadi ada yang jawab Charlie. 4, 5 Bravo. 5 Bravo, 4 Charlie. Ya, oke. Jawabannya 4 Charlie. Nah, ya, dan 5 jawabannya apa? 5? Ada yang tahu? Mana ini 5? Nah, oke. Jawabannya nomor 5 itu alfa. Ya. Oke, coba kita cek katanya dengan ini. TOEFL List the reading the text. by a professor. Welcome to Biology 101. Nah, ada kata-kata welcome itu berarti kelas pertama ya. Jadi on the first day of class. Dan ada perkenalan, I'm Professor Martin and this is your laboratory assistant yang bernama Peter Smith. Itu namanya kelas pertama, ya. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Nah, itu jadi yang ditanyakan lecture ya, bukan assignment. Kalau assignment cuma sekali, tapi kalau lecture kuliah ya, namanya lecture itu kuliah, itu dua kali seminggu. Jadi jawabannya bravo. Oke, lanjut. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. Nah, itu dia ya. Jadi, what is the assignment for the next class? Itu apa? Tadi ya, to read one chapter of the text. Ya, sama kan? Terus? You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Nah, itu dia. Jadi, jawabannya reading assignment. Jadi, yang ditanyakan adalah what information is given in the syllabus. Itu ada di itu, reading assignment. Oke, udah ketemu nomor 4. Dan nomor 5, Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. nah itu dia jawabannya. Jadi exam sama laboratory assignment, cuma diganti dengan lab work ya. Praktek lab maksudnya. Okay. Are there any questions? Are there any questions? Ada pertanyaan lagi? Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya di sini part B dan part C itu sama saja ya, sama saja. Tetapi tingkat kesulitannya lebih dibanding dengan part E ya, dibanding dengan part E. Maka jadi cara mengerjakan soal listening itu part E kalian maksimalkan. Untuk part B dan part C, anggap aja begini. Part B kan ada dua percakapan ya.
paling tidak kalian benar 2 lah. Ini hitungannya ya. Jadi untuk mendapatkan skor 500 itu kan harus benar 29. Nah, kalau benar 29 itu kan berarti anggap aja ini kalian benar 20 ya. Kalian benar 20 di part E. Berarti kurang berapa? Kurang 9 kan? Nah, 9 itu kalian mencuri poin di part B. Part B kalian benar berapa? Anggap aja part B itu ada 2 percakapan kan? Nah, 2 percakapan itu yang pertama kalian benar 2. Terus percakapan kedua kalian benar 2. Berarti benar 4 kan? Nah, benar 4. Berarti total 24. Kurang 5. Nah, 5-nya ada di part C. Part C itu kan ada 3 talks. Nah, 3-3-nya ini kalian benarnya 2. Talk pertama benar 2, talk yang kedua benar 2, talk yang ketiga benar 2. Berarti kalau di total itu nanti 30. Nah, skor kalian nanti 510. Itu kalau hitungannya. Kan itu kan satu percakapan terus benar 2. Nah, benar 2 dari 4. Itu kan sudah lumayan ya. Oke. Nah, ini akhir dari listening section ya, akhir dari listening section. Besok untuk meeting ketiga sama meeting keempat kita akan membahas structure and written expression yang itu ya, yang sedikit menantang ya, structure and written expression. Oke, dari sini is there any question for me? Ada pertanyaan atau enggak? Silakan ditanyakan apa saja. Kalau bisa diketik di situ atau bisa diomongin. Udah. Barangkali Mas siapa saja ini, ada Mas Zainal Anwar, ada Mbak Miftahul, ada Mbak Maftuha, ada Mas Zainal Anwar. Oke. Ada yang kemarin ada yang dari Tebu Ireng. Oh, ini dari Tebu Ireng sana ya. Dekat dengan tempat saya itu. Ya. Oke. Nggak ada ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa, kalian bisa tanyakan di apa itu. Rumput kesulitan TOEFL ITP dengan TOEFL lain, apakah beda? Oh, sama saja ya. Kalau TOEFL cuma kalian kalau pernah tahu itu apa TOEFL prediction, TOEFL yang buat simulasi atau prediction itu bobotnya nggak jauh beda dengan itu kok ya. Jadi trik sama tipsnya itu sebenarnya hampir sama. Jadi tingkat kesulitan justru kalau TOEFL ITP itu recordingnya itu update apa ya, lebih jelas suaranya ya, kayak tadi, setidaknya kayak tadi tapi lebih jelas lagi ya. Oke. IBT, TOEFL ITP dan IBT. ITP itu Institutional Testing Program. Jadi Institutional Testing Program itu tesnya ada 3, ada listening, ada structure, dan ada reading ya. Dan ITP itu sekali tes, real tes itu setidaknya 500.000 ya sekali tes. Kalian kalau ingin dapat sertifikat, kalian harus harus skornya harus 460 ya. Skornya harus 460 untuk dapat sertifikat itu. Gitu ya. Apa itu? Sebentar ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Untuk TOEFL IBT itu sama seperti IELTS ya, sama seperti IELTS. Sekali tes habis kurang lebih 2,5 juta gitu ya, 2,5 juta sekali tes. Jadi di situ nanti ada tesnya ada 4 ya, ada speaking, ada writing, listening, dan reading. Itu kalau TOEFL IBT namanya internet based test gitu ya. Nah, untuk speakingnya di IBT itu nanti kalian akan menghadap komputer dan percakapan kalian akan berhadapan dengan komputer, gitu ya, dan akan direkam jawabannya. Nah, untuk bedanya dengan IELTS, IELTS itu sama, ada writing, listening, reading, dan speaking. Bedanya kalau speakingnya IELTS itu adalah dia menggunakan langsung orang, jadi percakapan langsung ngomong dengan orang. Itu bedanya. Terus dua-duanya, ya, mereka berdua IBT dan IELTS itu bisa dipakai untuk beasiswa luar negeri, bisa kerja luar negeri, bisa apalagi menikah ya. Oke. Terus apa? Saya lihat dulu ya. Nah, nyantai ngomong-ngomong.
Berarti kita bisa belajar dari aplikasi tool di Android. Oh, bisa. Kalian kalau belajar listening, belajar listening bukan hanya di Android, di YouTube aja bisa, ya. Tapi ada beberapa yang kalian perlu kalian perlu bimbingan untuk listening itu. Jadi ada beberapa yang perlu bimbingan itu ada di otodidak bisa, tapi ada beberapa yang perlu bimbingan untuk mendapatkan skor yang maksimal, ya. Gitu. Lanjut, kalau untuk belajar structure, kalian belajar mengandalkan di otodidak, ya, pakai Android atau pakai yang itu kurang maksimal, karena banyak sekali soal structure yang ya memang kalau di YouTube atau di mana itu penjelasannya seolah-olah gampang. Ya iya kalau mencari subjek yang pokoknya doang, kalau mencari ini dan ini. Tapi kalau ada banyak soal yang nggak bisa dijelaskan secara cepat. Nah, itulah untuk structure saya sarankan kalian butuh bimbingan. Gitu. Kalau structure ya. Untuk reading itu sebenarnya wah, itu kalau kalian nggak terbiasa yang membosankan sekali, ya. Karena 1 jam kalian akan mengerjakan soal reading itu, dan kalau nggak tahu vocabnya, waduh, salam. Tapi kalau tahu, wah, enak sekali. Nah, latihan belajar vocabnya itu bisa, kalian bisa belajar otodidak bisa, tapi enak pakai guide, ya, enak pakai guide. Gitu. Terus apa itu? Ada beberapa macam tes TOEFL ya, ada tadi ITP. ITP itu yang kita pelajari sekarang ini, ya, yang sering dipakai dalam soal itu, ya, ITP. Terus yang kedua ada itu tadi IBT, Internet Based Test. Yang ketiga ada CBT, Computer Based Test. Computer Based Test itu mengerjakannya hampir sama dengan itu, ya, hampir sama dengan PBT atau ITP. Bedanya kalau komputer itu dia menggunakan komputer, dan yang kedua dia pakai skornya maksimal 300. Kalau TOEFL yang kita pelajari ini skornya kan 677 kalau benar semua. 677. Kalau IBT maksimal 128. Ya, 128. Nah, kalau apa tadi kok sampai lupa. CBT 300. Gitu, ya. Itu beda-bedanya. PBT sama dengan ITP, ya. PBT sama dengan ITP. Sama. Itu macam-macamnya, ya. Dan yang paling familiar atau yang paling terkenal itu adalah menggunakan ITP. Saya lihatkan ini, ya. Ini ada siapa ya dulu? Aku lupa namanya. Kok Wahid kok Hasan? Sorry. Oh, enggak ada. Nah, di sini jadi biasanya kalau kalian daftar atau apa, itu nanti kayak gini lah. Nah, salah satunya nama sertifikat TOEFL PBT atau IDP, tahun sertifikasi kapan, ada kan di situ nanti ini. Terus jadi sertifikat TOEFL ITP itu 2 tahun, ya, validnya. Lembaga sertifikasi, lembaganya itu lembaga apa, ya. Ini ada 2, ada ETS atau IELTS, gitu, ya, ETS atau IELTS. Jadi ada 2. Nah, kalau ETS ini TOEFL, yang IELTS ini yang IELTS itu, gitu. Jadi kayak gini modelnya nanti. Oke, ya. Terus apa lagi pertanyaannya? Sebentar saya lihat. Bentar. Apa tadi? Saya mau tanya tips buat listening kalau itu kalau vocabnya masih kurang. Nah, itu dia. Jadi kalau listening vocabnya masih kurang, itu ya kalian pernah lihat, ya, di listening, coba kalian di YouTube. Nah, itu kan ada sih tes listening kayak gitu, ya, sudah familiar, ya. Itu nanti kalian kan bisa menyalakan sisi atau apa namanya sisi itu subtitlenya kan ada. Itu sekarang kan pakai subtitle bisa, itu membantu sekali.
Walaupun nanti di real test atau di simulasi tes itu nggak ada ya. Tetapi itu membantu sekali untuk memperkaya memahami pronunciation orang natif. Gitu ya. Terus kalau tips bagi yang nggak tahu sama sekali, ya seperti kemarin. Jadi jawablah yang paling berbeda. Yang paling berbeda dari apa yang diucapkannya. Itu kalau sudah jalan buntu ya, cara ngawur. Oke. Terus oh iya ada sinyal, ya sinyalnya putus-putus berarti mungkin itu ya, mungkin sinyalnya ya. Kalau Telkomsel saya kira enggak ya kalau menurut saya. Ini aku pakai Tri aku. Tapi Tri sekarang combine dengan itu ya, combine dengan merge, menyatu dengan Indosat. Waduh, aku khawatir. Aku dulu pakai Indosat ya, tapi karena putus nyambung, wah gimana aku akhirnya pakai Tri. Alhamdulillah lancar saya. Aku bukan promosi tapi semuanya kartu aku pakai. Aku juga nggak pakai itu WiFi. Kalau WiFi milihnya kuota saja kalau aku. Kalau unlimited nanti ada batasannya. Di tengah perjalanan itunya habis masa itunya, jadi putus nyambung wes nggak jadi. Itu apa ini pertanyaannya lan. Nah, untuk struktur gimana? Wah, ya nanti ada. Rasanya kita bahas besok ya. Jadi kalian ikuti saja dari hari ketiga sampai ke-5 besok ya. Jadi hari ketiga, keempat itu kita akan membahas. Hari ketiganya kita akan bahas cara structure, dan hari keempatnya kita akan coba latihan cara mengerjakan soalnya seperti apa. Gitu ya. Untuk yang hari kelima itu reading. Oke. Yes. Sampai di sini meeting kita ya. Alhamdulillah meriah sekali ya. Pokoknya kalian mumpung masih muda ya, maksimalkan waktu sebaik-baiknya. Okay, let's close our class by reciting Hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You're welcome. See you tomorrow. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama. You can leave now.